we have two main types of active transport students need to study. So active transport is a transport for all charged molecule atau hydrophilic molecule. Okay. Okay, the molecules is either small size or macromolecules. Okay, molecules yang besar. Okay. So kalau small size, kita ambil contoh yang kita study ialah sodium potassium pump. Okay, nama dia pun sudah bagi idea ya. Pump protein, okay, pump protein ini okay, hanya khas untuk mengangkut sodium ion atau potassium ion. So we have to study how the sodium ion can be transported and also the potassium ion can be transported by the pump protein. And at the same time, kamu tengok GIF ini, okay, they use the energy, okay, the energy which is ATP. Okay, tetapi untuk bulk transport adalah satu situasi dia mengangkut macromolecules ini dalam kuantiti besar macam pemborong. That's why nama dia bulk transport. Okay, bila kita kata dia mengangkut dengan besar kuantiti dia, maka kita kena faham dia mesti dibantu oleh vesicles. Sebab vesicles adalah satu organelles yang kita study pada awal chapter 2. Dia satu organelles yang terdiri daripada single membrane. Dia ada selapis membrane ya. Okay, single membrane bound organelles, plasma membrane. Okay, so di sini ada phospholipid bilayers dia yang untuk dia mengepung kuantiti atau bahan yang diangkut. Okay, kita ada dua ya, ada dua of bulk transport. Satu ialah kamu tengok nama dia ada bagi endo and exo. Endo means inside the cell. Okay, so the process we can call it as influx. Okay, influx means moving in. Okay, and exo means that the cell ejects out. Okay, cell tu macam keluar balik bahan tu, eject. Atau proses tu kita panggil dia rembesan, secretion. Okay, to the extracellular fluid. Okay, so in endocytosis, right, we have two ways of the influx. Ada dua cara influx of materials itu. Satu kita panggil dia Pino. Okay, Pino dia adalah bahasa, dia adalah perkataan develop daripada bahasa Latin. Makna dia cell drinks atau drinking ya, cell drinking. Cell itu seolah-olah sedang minum sesuatu. Okay, in the pinocytosis, okay, the membrane of the cell will form a vesicle. Tengok, vesicle ini, but the material they transport, right, are always dissolved materials. That's why kita selalu ambil contoh solute. Solute adalah bahan yang telah dissolve dalam extracellular fluid itu. Okay, jadi that's why kita panggil dia minum. Dia minum droplet itu yang mengandungi solute tersebut. Tetapi fagositosis sangat berbeza. Dia ambil bahan ke dalam cytoplasm juga, tetapi dia seolah-olah adalah satu aktiviti kita panggil dia cell eating. Okay, fago. Sebab dia akan melibatkan pembentukan pseudopodium. Satu kaki yang palsu. Okay, pseudo ada maknanya fake, palsu punya. Okay, podium maksudnya kaki. Kaki ni dia muncul untuk mengepung ya, surround the food particles and then they form a vesicles digest in the cytoplasm. Jadi, that's why kenapa dia cell drinking, cell eating ialah sebab bahan tu berbeza. Kalau droplet, kita panggil dia proses pinocytosis. Kalau dia solid particles ya, contoh bakteria, okay, dia seolah-olah jadi makanan of the cell, so itu adalah okay, cell eating atau kita panggil phagocytosis. Kita tengok exo. Exocytosis pun memerlukan vesicles. Hanya vesicles tu nama dia berbeza. Kita secretory vesicles, dia rembeskan materials dia dalam kuantiti yang besar, di package dalam vesicles dan keluar daripada sel. Ada dua binding site. Okay, dua binding site ini, satu nama dia sodium ion binding site. Okay, ini adalah sodium ion ya, iaitu di sini. Semua ni adalah sodium ion binding site. Nah, sodium ion binding site ini adalah menghadap ke cytoplasm. Okay, they face towards the cytoplasm. Okay. However, potassium binding site, potassium binding site is the site, okay, they face outside the cell. Okay, they always face outside the cell. So to enable them
to bind with the potassium ion. Kenapa? When we study a cell, right, in the normal environment, in the normal environment to the cells, the sodium ions is always high outside the cell compared to the sodium ion in the cytoplasm. However, potassium ion songsang pula. Potassium ion adalah concentration dia lebih tinggi dalam sel kalau kita banding dengan potassium ion di luar sel. Okay, so now we are study about the PAM protein. Okay, PAM protein adalah satu proteinnya yang terlibat dalam active transport. Dan active transport kita semalam sudah study, dia satu proses yang kita kata dia against the concentration gradient. Against maksudnya molecule will move from low to high. Okay, from low to high. That's why kita tengok balik sodium ion. This is why the sodium ion binding site, they face towards the cytoplasm, because this protein will transport the sodium ion from low concentration to high concentration. Maka ion sodium ini akan bergerak daripada cytoplasm ke luar sel. Okay, maka binding site dia untuk sodium ion selalu kita introduce dia face toward the cytoplasm. Baru dia boleh menerima sodium ion ini dan dia angkut keluar. Sama juga konsep untuk potassium ion. Kenapa kita kata potassium ion dia face towards exterior of the cell, dia menghadap keluar sel, sebab protein PAM ini dia hanya boleh angkut bahan against concentration gradient. So potassium ion is low outside the cell, so potassium ion will be transported into the cell by the protein pump, by the sodium potassium pump. Okay, protein pump, it cannot function alone. It need to use energy. The energy is to induce the changes of conformation. Dia nak menyebabkan perubahan bentuk protein ini. Sebab perubahan bentuk protein ini menyebabkan ions itu boleh dibebaskan atau diangkut, okay, ikut situation dia. Dan at the end kan, kita nak student faham iaitu sodium ion ini dan potassium ion ini mengalami perubahan lokasi. That's why kita panggil dia translocation occurs. Okay, perubahan lokasi. Iaitu setiap kali protein ini berfungsi, setiap kali sodium potassium pump berfungsi, right, they will transport out 3 sodium ion. Okay, so dulu saya ingat macam ni, 3NO, 3 NO, 3 sodium ion out and 2 potassium in. Okay, dulu saya ingat macam ni, 3 NO, 2 Ki, okay, 2 Ki, okay, 2 potassium in. Okay, this is the function of every cycle. Setiap pusing dia buat kerja, dia keluarkan 3 sodium ion, dia angkut, dia pump in 2 potassium ion. Jadi at the end of the process kan, this is why kita tengok at the end of the process sodium ion asyik diangkut keluar ke outside. So lama-lama di luar sodium ion tu akan jadi lebih concentrated. Sama juga untuk potassium ion, from low concentration to high concentration kan. Lama-lama cytoplasm punya potassium ion akan naik. So this is why we always say active transport, they won't achieve the equilibrium. Okay, so first of all, okay, we start with the binding of sodium ion. Okay, we start with the protein sodium potassium pump. Okay, yang purple ni nama dia sodium potassium pump, is a transport protein, but they are pump protein because they need energy. This is why we never group it under facilitated diffusion. So when the sodium potassium pump, they accept the sodium ion from cytoplasm, right? Every time they will bind with 3 sodium ion. Jadi kamu nampak 3 sodium ion tu akan bind di sodium ion binding site. Mereka tidak akan bind sesuka hati sebab bentuk dia tidak sepadan. Dia macam puzzle. Okay? Bentuk sodium ion tu tidak boleh bind sesuka hati. Okay? Dan kenapa sodium ion yang from cytoplasm yang kena bindkan? Sebab kita tengok concentration dia. This is an active transport. So sodium will move from low to high. Okay, that's why sodium ion from cytoplasm will bind at the binding site, and then
Bila sodium ion bind at the binding site, ya, they will cause the binding of ATP with the protein. Okay, ATP adalah satu molekul, ya. So what ATP do is they provide the energy to the protein pump. Okay, dengan proses kita panggil dia phosphorylation. Phosphorylation means they add phosphate group to the protein. Okay, tengok dia tambahkan satu phosphate group kepada protein ni dan dia sendiri tukar balik jadi ATP, iaitu diphosphate. Tadi dia triphosphate, ada tiga phosphate. Sekarang dia jadi diphosphate. Okay, so kalau you tengok nota dia selalu diwakili dengan simbol ini. Okay, mula-mula dia 3 phosphate group, lepas dia putuskan ikatan yang tenaga tinggi ini dan donate 1 phosphate to the protein, right? It will become the ATP. Okay, so always remember when a molecule they accept the phosphate group atau kita panggil proses tu phosphorylation, when they accept the phosphate group, right, they will become high energy. Bila high energy, protein ini akan mengalami perubahan bentuk. Okay, that's why kita kata change the conformation. So kenapa dia mengalami perubahan bentuk? Sebab tenaga tinggi. Dan kamu nampak tak bentuk itu ialah dia perubahan di binding site dia. Kamu tengok binding site untuk sodium ion tu sudah jadi tukar bentuk dia dan bentuk ini tidak sepadan dengan sodium ion anymore. Dia sudah jadi tidak fit, ya. Maka dia akan paksa sodium ion tu keluar daripada protein ini. Maka sekarang perubahan bentuk ini menyebabkan sodium ion will be released out of the cell because they change the overall conformation. The whole conformation change already. Sodium ion face outside. Dan kamu perhatikan, ya, kita punya binding site of the potassium ion. Okay, this is the original binding site of the potassium ion. When energy phosphate is added, right, they change the shape. Kenapa dia kena tukar bentuk? Sebab dia nak jadi compatible dengan potassium ion outside the cell. Sebab ini bentuk potassium ion. Dia tak boleh bind di sini. Okay, so the potassium ion outside the cell will bind with the pump protein and there are 2 binding site for the potassium ion. Okay, dan songsangnya sekarang, bila dua-dua potassium ion sudah bind, phosphate group ini akan release from the protein. Okay, bila phosphate is released from the protein, right, at that time, di waktu ini tiba-tiba tenaga protein ini turun. So bila turun, dia membantu protein pump ini patah balik kepada original conformation. Okay, so kamu banding gambar ni dengan gambar di sini. Now this is the original conformation, di mana kita punya transport protein sekarang menghadap ke cytoplasm, dan bila dia menghadap ke cytoplasm, you perhatikan sebenarnya di sini kita punya potassium binding site tu akan patah balik kepada shape yang ini. Shape ini di mana dia tidak sepadan dengan potassium ion. Maka dia menyebabkan potassium ion tu dipaksa keluar, will be released to the cytoplasm. Potassium will be pumped from low concentration to high concentration potassium region. Iaitu setiap kali dia berfungsi, dia kena pump out 3 sodium ion, tetapi dia pump in 2 potassium ion dan menggunakan 1 ATP. Okay, so empty sodium ion binding site, kawasan yang kosong ni sekarang available for another 3 sodium ion. Jadi dia akan repeat balik langkah ke yang pertama ini, about the transport of small molecules. Okay, it's either the molecules hydrophobic. Kalau hydrophobic maksudnya dia tak charge kan, so they will be transported, okay, through simple diffusion. Tidak memerlukan apa-apa protein. Tetapi kita punya facilitated diffusion tu ada 2 jenis, ya. Okay, ini facilitated diffusion ada 2 jenis. Sama ada dia guna channel protein atau carrier protein. Okay. Apa yang berbeza ialah sebab mereka mengangkut hydrophilic molecule. Sekarang dua-dua ni adalah hydrophilic molecule. Okay. Bezanya ialah satu adalah inorganic punya. Okay, macam water and the sodium ion. Satu adalah organic, macam nutrient yang penting untuk sel, glucose and amino acid.
Dan active transport yang tadi baru kita belajar kan, kita study tentang sodium potassium pump sahaja. So still ion. Jadi secara keseluruhan empat jenis yang kita faham tadi semalam hingga hari ini all are about small size molecules. And you can see the movement why the arrow for the first three is from out into the cell, because we have to always remember the concentration gradient. Okay, so you can notice this small red color, yellow color, and blue color. Okay, they are high concentration at region A and low concentration at region B. So they will move down the concentration gradients. Okay, untuk first three ini, cara pergerakan dia kita move down from high to low. Hanya active transport, they will move against the concentration gradient from low to high. Okay, from low to high. So you tengok ya, yang hijau ini, this one only one at the region B, but the movement is to the high concentration region sebab they are against the concentration gradient. So kamu tengok situation yang saya bagi di sini, saya ambil daripada Pasir Oso, hanya gambar ni saya ambil daripada internet. Okay, kalau kamu diberikan satu situasi di mana pankreas, kita punya organ pankreas ini, dia boleh menghasilkan hormon insulin kan. So this is the keyword ya. They involve the vesicle, they have the insulin granules. Okay, di sini adalah bahan insulin itu. Okay, so can you suggest, is this process require energy? Yes. Yes. Okay, yes, this is a type of process we require energy. And so any process require energy, what type of transport they belong to? Active. Yeah, they are active. Betul, they are active and they are bulk transport. Okay, sekarang kalau dia minta lagi details ya, dia kata identify the process. Kalau identify, jawapan kita tak boleh ini, kita tak boleh ini. Terlalu general. Kita kena spesifik. So what process is this, class? Exocytosis. Ya, dia patutnya exo. Kenapa dia exo? Kalau kita tengok soalan ni, dia ada keyword dia. Ini saya ambil daripada Secrets. betul, secret. Dan tadi secretory vesicle. Kalau gambar dia ada secretory vesicle, ini hint dia. Kalau tak ada, you cari betul-betul dalam soalan tu. Kalau dia ada statement secretion atau egress, kadang-kadang dia guna perkataan egress ya untuk waste, untuk bahan kumuh from the cell, such as the amoeba. Okay, they eject the waste product. This one, if the passer they give us this diagram, schematic diagram, they say this is an amoeba. So is this require energy? Is the process require energy? No. Yes. Bulk transport adalah sejenis active transport. Ya, maka dia memerlukan energi. Okay, kalau soalan tanya identify the process or what happened. Kalau what happened, kita kena jawapan yang detail sedemikian. Tiga-tiga ni mana satu adalah jawapan paling tepat? Phagocytosis. Ya. Kenapa kamu kata adalah phago? Pseudopodium disform. Bagus, sebab ada ini engulf. Engulf adalah satu proses ya, satu tindakan memang khas yang ditunjuk oleh proses phagocytosis because they involve the formation of pseudopodium. Okay, they involve the formation of pseudopodium. So you can see this is the GIF diagram, show you how the cytoplasm extend and push out the pseudopodium. Okay, so the pseudopodium will surround the particles, the food particles, dia akan mengepung dia, lepas tu dia form satu food vesicles. Okay, bagus. Okay, kalau you all faham keyword and diagram, then good. Okay, kalau kita tengok sini, Dissolve. yes, this is about dissolve solute. Dan dia kata taking in kan, jadi kita tak boleh hubung kaitkan dengan macam passive transport, okay, atau active transport yang you baru belajar sebab dissolve solute di sini maksudnya
dia ada kaitan dengan istilah yang kita faham droplet. Okay, dia satu kuantiti yang besar ya. Dia bukan tentang satu ion, dua ion, bukan macam tu. Dia kuantiti yang sangat besar. Jadi kalau kamu tengok di mikroskop punya gambar kan, yang diambil kan, yang hitam-hitam ni semua adalah vesikel yang baru dibentuk selepas satu proses tertentu. Okay. So bila dia sudah dibentuk, dia akan bergerak jauh daripada membrane of the cell. So you can see now this one and this one move a bit further already from the cell. Ini yang baru dibentuk. Di sini ialah yang baru dibentuk punya. So this droplet baru dimasukkan. Okay. So ini adalah sedikit schematic diagram. Yang bawah gambar yang kedua ini adalah schematic diagram secara teori to show you how the solute found at the surface of the cell can be taken in as a droplet. Dia dalam satu keadaan kita kata droplet. Dia tu banyak. Sekaligus dia ambil banyak. That's why dia adalah bulk transport. Okay. And then the membrane of the cell will fuse. Dia akan gabung, fuse and become a vesicle. So of course, if we still about the bulk transport, right? So this is a process require energy. And then this is a process we call it as active transport. Mana-mana transport yang memerlukan tenaga walaupun dia bukan lagi against concentration gradient. Ya, bulk transport spacious sikit. Dia mungkin tidak mematuhi against concentration gradient tetapi dia angkut dalam kuantiti yang besar, maka mereka memerlukan active energy ya, dia active transport. Sebab dia memerlukan vesicle. Okay. Hanya untuk proses ni, dia adalah proses yang kita panggil sebagai Pinocytosis. ya, pinocytosis. Sebab pinocytosis adalah perkataan yang membawa makna cell drinking. Okay, dia mengambil droplet. Okay, so kalau you faham, nanti boleh tengok nota sekali lagi. Okay, so secara keseluruhan, bulk transport kita ada exocytosis, endocytosis. Okay, endocytosis adalah berkaitan dengan influx of the material into the cytoplasm. Okay, dan seperti tadi saya kata, kenapa ada dua? Sebab berkaitan dengan cara dia ambil material itu. Kalau material itu adalah solid, mesti melalui pembentukan pseudopodium. Dan proses ini dinama phagocytosis. Okay, dan vesikel yang dibentuk itu nama dia phagosome. Sebab dia sejenis vesikel yang dibentuk selepas phagocytosis. So ini adalah situasi sebenar ya, iaitu what happen in the living cells. So tadi saya bagi contoh, how amoeba eat the food particles kan. Maaf saya cakap, macrophage pun boleh, white blood cell kita. Okay, kedua ialah, kalau you diberikan contoh yang macam ni, solute, walaupun dia namakan dia solute, tapi sebab setiap kali dia ambil ke dalam sel kuantiti besar, maka dia adalah droplet. Okay.